It's very clear when we are talking about the famous chapter 27, as Ivana mentioned, it's a chapter which relates to environment, that the European Union is also very much concerned about the preservation of the environment and the beauty of the countries of the EU member states. Dakle, vama je jasno, tokom našeg razgovora smo to podvukli, ovo čuveno poglavlje 27 koje je Ivana pomenula, znači u okviru pregovora koje se tiče životne sredine i zaštite životne sredine, Evropska unija obraća vama veliku pažnju upravo na očuvanje životne sredine u državama članicama. And in this respect, we are working together with the colleagues in the Ministry for Sustainable and Environment and also with the National Park to see how the protection in Montenegro is undertaken. I u tom smislu mi radimo zajedno i sarađujemo sa kolegama iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, s kolegama iz nacionalnih parkova, da vidimo jednostavno koja je to najbolja praksa u smislu zaštite životne sredine i nacionalnih parkova. And let me give you a few elements why are we actually interested in this particular area. Daću vam par, da kažem, nekih elemenata, čisto kao da potkrepim činjenicu zbog čega smo mi u stvari zainteresovani za ovo područje. So the first one I would like to mention is that environment doesn't know any borders. Prvi element je, kao što znate, životna sredina ne poznaje granice. So what you do here to protect your environment is felt in the neighboring countries. Ono što vi radite u Crnoj Gori u smislu zaštite životne sredine itekako se osjeća i u susjednim državama. So from that point of view we are interested very much that environment is protected in Montenegro. I iz tog aspekta mi smo, da kažem, veoma zainteresovani da se životna sredina adekvatno štiti ovdje u Crnoj Gori. The second aspect I would like to mention is the aspect of the accession negotiations with Montenegro. Drugi aspekt se odnosi na proces pridruživanja, pregovora o pridruživanju Crne Gore. So accession negotiations doesn't mean that there are action plans till the date of accession and then suddenly with accession everything changes. Dakle, cijeli proces pregovaranja o pridruživanju Crne Gore ne znači da postoje određeni akcioni planovi koji će da važe do datuma pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, a onda će odjedanput sve da se promijeni. It should be rather that during the negotiation process also something happens and that we see that the legislation, the plans and the European standards are gradually implemented in Montenegro even before it becomes a member state. The people in Montenegro should feel that the negotiations mean something. Mi u stvari preferiramo da se tokom procesa pregovora nešto stvarno i dešava, dakle da se zakonodavstvo Evropske unije, da se politike Evropske unije i evropski standardi u stvari postepeno počinju da se primjenjuju u Crnoj Gori, da ljudi u Crnoj Gori jednostavno vide da postoje neke konkretni benefiti od pregovora. And we discussed also one aspect which I think is very important is actually that people, tourists come to your country and see the beauty of your country. Također smo razgovarali o jednom aspektu koji ja smatram da je veoma bitan. Dakle, ljudi iz drugih država, turisti dolaze u vašu državu, u Crnu Goru i posjećuju znači nacionalne parkove i vide tu ljepotu prirode u Crnoj Gori. Because it's important for the people in Europe to understand and to see and to associate something with Montenegro and to associate something they experienced in intensive tourism through the countryside to the national parks could be something which shapes the mind of these people about Montenegro. Dakle, veoma je važno za ljude koji dolaze iz Evrope da Crnu Goru, da kažem, povezuju, da ih Crna Gora asocira na nešto pozitivno u tom smislu, da imaju pozitivna iskustva kada dođu kao turisti, znači recimo nacionalnim parkovima i upravo ta vrsta turizma bi mogla da bude generator jednog veoma pozitivnog imidža Crne Gore u očima javnog mnijenja evropskih država. So there are probably very many other aspects there which I could mention, which are important to protect the countryside, to protect the national parks. And I would also like to mention that the European Union is given also substantial financial support through its instrument for pre-accession assistance to the overall environment policy in Montenegro, but will also contribute to financing an awareness campaign where the national parks are in particular
be involved. Dakle, tu ima, siguran sam, niz drugih aspekata koji su veoma bitni za očuvanje životne sredine u cijeloj državi, a posebno nacionalnim parkovima, i u tom smislu želim da kažem da je Evropska unija odvojila značajna sredstva kroz instrument za predpristupnu pomoć, znači kroz IPA fondove, za razvoj i sprovođenje politika u oblasti životne sredine, i također želim da naglasim da ćemo finansijski podržati i uvođenje kampanja za podizanje svijesti kod građana o važnosti zaštite životne sredine, i u tom smislu će nacionalni parkovi biti naš partner u tom poslu.